العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ گفتگو ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی امر اور نہیں کا اجتماع جائز ہے یا نہیں۔ تو اس میں ہم نے ذکر کیا کہ دو طرح کے قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جو جواز کے قائل ہیں کہ امر اور نہیں کا اجتماع جائز ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ممتنع ہے امر اور نہیں کا اجتماع۔ تو ہم نے کہا تھا اس سے پہلے کہ اس میں ہم نظریہ ذکر کریں، تو ہم نے فرق ذکر کیا تھا تعارض، اجتماع اور تزاحم کے درمیان۔ فرق ذکر کرنے کے بعد پھر ہم مصنف کے نظریہ میں داخل ہوئے۔ تو نظریہ ہم نے کہا تھا عند المصنف جو ہے جواز کے قائل ہیں، لیکن جواز موقوف ہے تین مترتب امور پر۔ تو ان تین امور کو ہم نے بیان کیا تھا۔ پہلا امر ہم نے کہا تھا جو تکلیف کا متعلق ہے وہ عنوان ہوتا ہے، معنون نہیں۔ یہ پہلا ہمارا دعویٰ تھا۔ دوسرا ہم نے کہا کہ یہ جو تکلیف کا متعلق عنوان ہوتا ہے اس بنا پہ کہ وہ حکایت کرتا ہے معنون سے، نہ کہ عنوان ہوتا ہے اور حکم عنوان پہ ہی باقی رہتا ہے، لا لا بلکہ حکایت کرتا ہے۔ تیسرا، یہ عنوان کا معنون سے حکایت کرنا کس بنا پر ہے؟ کیا سرایت کی بنا پر ہے؟ کالا، بلکہ مصحح ہونے کی بنا پر ہے۔ لہذا یہ ان تین امور پہ موقوف ہے۔ لیکن پھر دوبارہ کون سے تین امور ہیں؟ کہ تکلیف کا متعلق عنوان ہے، عنوان علی نحو الحاکی ہے، حکایت علی نحو المصحح ہے۔ اس بنا پہ کیا ہے؟ یہ جواز ان تین پہ موقوف ہے۔ اس کو ہم نے ثابت کیا تھا کل شوق کے ذریعے، مثال دی تھی شوق کی، اسی پہ پھر ہم نے قیاس کیا تھا طلب اور باس کو بھی۔ آج ہم اس کو ایک اور مثال کے ذریعے کیا کریں گے؟ ثابت کریں گے۔ مثال دیکھ کے میں کل ویسے مثال سمجھا چکا ہوں۔ وَإِذَا أَسْرَ عَلَيْكَ تَفَحُّمْ مَا نَرْمِ إِلَيْهِ فَاعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي مِثَالِ الْحَرْفِ۔ کہتے ہیں اگر یہ سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہے تو ہم آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حرف کے ذریعے۔ حِينَمَا نَحْكُمْ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يُخْبَرْ عَنْهُ، جب آپ اس پہ حکم لگاتے ہیں کس پہ؟ حرف پہ، الحرف لا یخبر عنہ، اس کے ذریعے ہم آپ کو کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھا کیا سمجھاتے ہیں؟ دیکھیں، فَإِنَّ عُنْوَانَ الْحَرْفِ وَمَفْهُومَهُ، حرف کا جو عنوان ہے اور جو اس کا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ اسم یخبر عنہ، اس میں خبر دی جا رہی ہے۔ کیف وقد اخبر بأنه لا یخبر عنہ، خود اس سے خبر دی جا رہی ہے، کیا کہ اس سے خبر نہیں دی جا سکتی۔ یہ آپ کا کہنا کہ خبر نہیں دی جا سکتی خود خبر ہے۔ حرف مبتدا واقع ہو رہا ہے نا، الحرف لا یخبر، الحرف مبتدا، لا یخبر عنہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حرف مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتا؟ واقع تو ہوا ہے۔ بات واضح ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا وہ تھلے وہ نیچے اوپر لکھنے سے تھوڑا تبدیل ہو جانا ہے، اصل اسناد ہے۔ چاہے لا یخبر عنہ کو پہلے لکھ دیں، الحرف کو بعد میں، تب بھی مسند الیہ جو ہوگا وہی مبتدا ہوگا، وہ پہلے ہو یا بعد میں۔ کس کا؟ الحرف لا یخبر عنہ، کس کو مبتدا واقع کریں گے؟ لا یخبر عنہ معمول کا موضوع کون ہوگا؟ غیر حرف ہوگا، الحرف یعنی۔ اگر لا یخبر عنہ کو مقدم کر دیں، الحرف کو مؤخر کریں، تب بھی مبتدا مؤخر کہیں گے اس کو۔ حرف وہ جس سے خبر نہیں دی جا سکتی، یعنی مبتدا واقع، یعنی مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتا۔ اسناد میں ایک طرف واقع نہیں ہوتا، ایک طرف یعنی مسند اور مسند الیہ کیا ہے؟ یہ واقع وہ مراد ہے نا۔ تو یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس مثال کے ذریعے کہ یہ جو حکم ہے وہ کس پہ آیا ہے؟ الحرف پر۔ کیا الحرف پہ باقی رہ گیا ہے؟ نہیں، حکایت کر رہا ہے یہ الحرف، کس بنا پہ؟ مصحح ہونے کی بنا پہ۔ مراد کون ہے خارج میں؟ معنون ہے، وہ کیا ہے؟ من، الی، فی وغیرہ ہیں سارے۔ یہ مصنف ثابت کریں معید لا رہے ہیں نا، مثال دے کے۔ یہ وقد اخبر بانه لا يخبر عنه ولكن انما سخ الاخبار عنه،
دیکھیں یہ اس سے خبر دینا کس بنا پہ صحیح ہے؟ دیکھیں بذالک باعتبار فنا ہی فی المعنون، اس وجہ سے کہ یہ معنون میں کیا ہوا ہے؟ فنا ہوا ہے، حکایت کر رہا ہے معنون سے، لأنہ هو الذی لہ ھذی الخاصیہ، چونکہ اس کے لیے خاصیت ہے معنون کے لیے، معنون یعنی من فی الی وغیرہ، ویقوم به الغرض من الحکم، اسی کے ذریعے یہ غرض کیا ہے؟ مکمل ہونے والی ہے، ومع ذلک لا یجعل ذلک کون المعنون هو الحرف الحقیقی موضوعا للحکم حقیقتا اولا و بالذات، آثار اس پہ مترتب ہو رہے ہیں، غرض اس سے حاصل ہو رہی ہے، اس کے باوجود اس معنون کو جو کہ حرف حقیقی ہے اسے موضوع نہیں قرار دے رہے حکم کے لیے حقیقت میں اولا و بالذات، فإن الحرف الحقیقی یستحیل ان یکون موضوعا للحکم، کیونکہ حرف حقیقی کیا ہے؟ مستحیل ہے موضوع واقع ہو حکم کے لیے، مبتدا واقع ہو مسند الیہ، وطرفا للنسبہ بأی حال و احوال، کیونکہ یہ ایک طرف واقع ہوتا ہے نسبت میں، نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، ولو بتوسط شے، کسی کے واسطے کے ذریعے بھی اسے کیا ہے؟ موضوع واقع نہیں کیا جا سکتا، کیف بحقیقت و نسبہ والربط، کیونکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ربط دینا ہے، نسبت ہے، وخاصتہ انہ لا یخبر عنہ، اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے خبر کیا ہے؟ نہیں دے سکتے، وعلیہ فالمخبر عنہ اولا و بالذات هو العنوان الحرف، جو اولا و بالذات مخبر عنہ ہے وہ کون ہے؟ عنوان حرف ہے، جو ہم نے کہا الحرف، لیکن لا بما ہوا مفہوم موجود فی الذہن، لیکن یہ عنوان بما ہوا عنوان نہیں ہے لا یخبر عنہ وہ موضوع، فإنہ بہذا الاعتبار یخبر عنہ، اس اعتبار سے اس سے تو خبر دے رہے ہیں، لا یخبر عنہ تو نہیں ہے، یہ تو یخبر عنہ ہے، اگر عنوان حرف دیکھیں یہ تو یخبر عنہ ہے نا، نہ کہ لا یخبر عنہ، پھر کس اعتبار سے ہے یہ لا یخبر عنہ؟ بل بما ہوا فان فی المعنون و حاکن عنہ، کیونکہ یہ معنون میں فنا ہوا ہے، حکایت کر رہا ہے، لہذا الحرف کی دو حیثیتیں ہو گئیں، ایک اول و بالذات تو یہ یخبر عنہ ہے، ایک ثانیا و بالعرض تو لا یخبر عنہ ہے۔ جب یہ لا یخبر عنہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب یہ معنون میں کیا ہو جائے؟ فنا ہو جائے اور اس سے حکایت کرے۔ فالمصح للاخبار عنہ بانہ لا یخبر عنہ، پس اس سے خبر دینا کہ یہ خبر نہیں دے سکتا، ہوا فنا اور فی معنون ہی، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ معنون میں کیا ہوتا ہے؟ فنا ہو جاتا ہے، فیکون الحرف الحقیقی المعنون مخبرا عنہ ثانیا و بالعرض، پس ثانیا و بالعرض مخبر عنہ کون ہے؟ وہ حرف حقیقی ہے، جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ لا یخبر عنہ ہے، جس سے خبر نہیں دی جا سکتی۔ وَإِنْ كَانَ الْغَرْض مِنَ الْحُكْمِ إِنَّمَا يَقُومُ الْمُفْنِ فِي، غرض کس سے حاصل ہوتی ہے؟ اس معنون سے جس میں عنوان فنا ہوا ہوتا ہے، وَهُوَ الْحَرْفِ الْحَقِيقِي، وہ کیا ہے؟ حرف حقیقی ہے وہ۔ بات واضح ہو گئی ہے، یہ انہوں نے مثال دے کے سمجھانا چاہا ہے کہ حکم عنوان پہ آتا ہے، کیا عنوان پہ باقی رہتا ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ عنوان سے حکایت کرتا ہے معنون کی، کس بنا پہ؟ اس میں فنا ہوتا ہے اور مصحح ہوتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا يَتَّضِحُ جَلِيًّا، یہاں سے کہتے ہیں یہ واضح ہو جاتا ہے، كَيْفَ أَنَّ دَعْوَى سِرَایَةِ الْحُكْمِ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ مِنَ الْعُنوَانِ إِلَى الْمُعَنَّنِ، کیسے غفلت ہوئی، کیسے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جی حکم عنوان سے معنون کی طرف کیا کرتا ہے؟ سرایت کرتا ہے۔ منشأها الغفلہ، ان کا یہ جو دعویٰ ہے اس کی سبب کیا تھی؟ یہ غفلت تھی ان سے۔ کیا غفلت؟ ان تفرق بین ما هو المصح للحکم علی موضوع باعتبار قیام الغرض بذلک المصح، وہ اس میں فرق کرنے سے قاصر تھے، غافل تھے، کس سے؟ کہ جو موضوع کے لیے مصح ہوتا ہے اور مصح ہونے کی بنا پہ اس سے غرض کو حاصل کیا جاتا ہے، فیجعل الموضوع عنوانا حاکیا عنہ، مصح ہونے کی بنا پہ اس موضوع کو عنوان قرار دیتے ہیں اور حاکی قرار دیتے ہیں۔ وبینما هو الموضوع للحکم القائم بالغرض، اور جو حکم کا موضوع ہے جس سے غرض حاصل ہو رہی ہے جو کہ کیا ہے؟ معنون ہے۔ فالمصح للحکم شیء والمحکوم الیہ والمجعول موضوعا شیء آخر، مصح شیء ہے جس کے ذریعے غرض پوری ہو رہی ہے، جو کہ محکوم ہے حقیقت میں وہ شیء آخر ہے، وہ کیا ہے؟ معنون ہے خارج میں۔
वमिन अजीब यसदुर मिसल हाजिल गफला मिन बाज अहलिल फन मिनल माकूल। कहते हैं अजीब है ये गफलत किससे सरजद हुई है, बाज अहले फलसफा जो है उनसे भी ये गफलत हुई। उन्होंने क्या किया, इस फर्क ना करने की वजह से कहा कि हुक्म क्या है वो उन्वान से मुअन्वन की तरफ क्या करता है, सिरायत करता है। जब का सिरायत करता है तो इसका मतलब है हुक्म मुअन्वन पे आ रहा है। तो ये इश्काल फिर लाजिम आएगा जो सबका हमने किया था कि हुक्म जो है डायरेक्ट मुअन्वन पे नहीं आ सकता, अगरचे वास्ते के जरिए क्यों ना हो, ना हालत वजूद में ना हालत आदम में, चूँकि मौजूद का मादूम से मुकव्वम होना लाजिम आएगा। अगर कहते हैं हालत वजूद में लाजिम आता है तो तहसील हासिल लाजिम आएगा, दोनों मुस्तहील हैं। इस वजह से यही ला इन्होंने निकाला। फारिग थे ना उस वक्त, काफले होते नहीं थे ना ना ये ई टिक वगैरह और ये NFT, कहाँ कोई, उस जमाने में यही काम होता था पढ़ने पढ़ाने का, तो ये बैठ के पढ़ते पढ़ाते थे। तो ये फिर मुसन्निफ ने ये नतीजा निकाला क्या निकाला उन्होंने कहा जी हुक्म उन्वान पे आता है, ये उन्वान हाकी होता है, मुसहे होता है, फिर ये हाकी मुसहे होके मुअन्वन में फना होता है, लिहाजा गर्ज मुअन्वन से पूरी होती है, लेकिन सिरायत नहीं करता। अगर कहेंगे सिरायत करता है तो ये इश्काल लाजिम आएगा। जैसा कि अहले फन से ये गलती हुई, गलती यहाँ से ही उनसे, क्योंकि उन्होंने कहा गर्ज तो मुअन्वन से पूरी होनी है, हुक्म अगर उन्वान पे आता है तो उन्वान पे बाकी रह जाएगा। काला ला हुक्म उन्वान पे आके उन्वान से मुअन्वन की तरफ सिरायत करता है, क्योंकि गर्ज उसी से हासिल होनी है, आसार उस खारिज पे मुतरतब होते हैं। इस वजह से कहते हैं ये गफलत है उनकी, अहले फन की यहाँ पर। लिहाजा हकीकत यह है सिरायत नहीं करता हुक्म उन्वान से मुअन्वन की तरफ, बल्कि क्या है, मुसहे है, मुसहे होने की बिना पर हिकायत करता है, मुअन्वन में फना होता है, वो मुअन्वन जिसमें उन्वान फना हुआ होता है वो मतलूब होता है। लिहाजा कहते हैं इस बिना पर फिर इश्काल लाजिम नहीं आता। हाँ, कहते हैं अगर उनकी अहले फन की सिरायत से ये मुराद है जो हमने बयान किया है तो माँ इश्काल यही सही है, लेकिन कहते हैं ज़ाहिर है उनकी इस सिरायत से ये मुराद नहीं है मुसहे, क्योंकि लफ्ज़ मुसहे और है, लफ्ज़ सिरायत क्या है और है। नाम इज़ा कानल कायल बिस्सिराया, जो सिरायत का कायल है अगर उसका कहना यकसद अन्नल उन्वान युखज़ फ़ानियन फिल मुअन्वन, उसका कस्द ये है कि उन्वान को अखज़ किया जाता है, ये फना होता है मुअन्वन में, वहा कियनन हो वह अन्नल गर्ज़ इन्नमा यकूम बिल मुअन्वन, और गर्ज मुअन्वन से पूरी होती है जिसमें उन्वान फना होता है। फ़ज़ालिका हक़्क़ुन व नहनु नक़ूल, अगर ये उसकी मुराद है तो माशकाल यही सही है, यानी सिरायत से मुराद उनकी क्या है, मुसहे है। अगर हिकायत है फना होने वाला है तो माशकाल फिर ठीक है। वलाकिन ज़ालिका ला यनफ़अहु फ़िल गर्ज़ अल्लज़ी यहदुफ़ अलैहि, लेकिन उनकी ये गर्ज उनकी पूरी नहीं करने वाली। लेना नकूल बेज़ालिका मिन दून अन नजअल मुतअल्लिक़ तकलीफ नफ्सिल मुअन्वन, क्योंकि हमारे नज़दीक क्या है, खुद मुअन्वन तकलीफ का मुताल्लिक़ नहीं होता, हिकायत और मुसहे और मुफनी होने की बिना पे। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ला, जो तकलीफ का मुताल्लिक़ है वो कौन होता है, मुअन्वन होता है। वइन्नमा यकूनु मुतअल्लिक़न लहु सानियन व बिल अर्ज़, ये मुअन्वन का तकलीफ का मुताल्लिक़ होना मिन बाबिल मजाज है, हकीकत में नहीं है, सानियन व बिल अर्ज़ है। कल मालूम बिल अर्ज़ कमा अशरना अलैहि फीमा सबक, फ़इन्नल इल्म इन्नमा यतअल्लक़ बिल मालूम बिज़्ज़ात व यतकव्वम बिही, देखें वलैसा हुवा इल्ला अल उन्वान अल मौजूद। जैसे ये इंशाल्लाह खुदा ना खास्ता वाली बात है, वही कहना पड़ेगा, ये फ़लसफ़े में आप पढ़ेंगे वहाँ इस पे बहस होती है कि मालूम हकीकी कौन सा है, ये वजूद खारजी या ज़हनी, कहते हैं ज़हनी, ये है मालूम हकीकी, ये मालूम जो खारजी मालूम होता है ये सानिन बिल अर्ज़ है, वही कह रहे हैं। कल मालूम बिल अर्ज़ कमा अशरना इलैहि फ़ीमा सबक फ़इन्नल इल्म, देखें इन्नमा यतअल्लक़ बिल मालूम बिज़्ज़ात, वो कौन है, वलैसा हुवा इल्ला अल उन्वान अल मौजूद बेवजूदिन इल्मी, वो उन्वान है। इस वजह से इल्म की तारीफ क्या करते हैं, हजूर सूरत शै, इल्म का मुताल्लिक़ वो सूरत है जो जहन में मौजूद है, ये मालूम है हकीकत में। ये जो खारजी वजूद है ये मालूम बिल अर्ज़ है, वो वजूद आया इससे आपने इसको कशिफ किया और वो साबित किया खारिज को। किस एतबार से, वलाकिन बेतबार फनाए ही फी मुअन्वन ही, इस एतबार से कि वो क्या है, मुअन्वन में क्या होता है, फना होता है।
युकाल लिलमुअन्वन अन्नहु मालूम, तो मुअन्वन भी हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, मालूम है हमें। वलाकिन्नहु फिल हकीका हुवा मालूम बिल अर्ज़ ला बिज़्ज़ात, हकीकत में वो मालूम बिल अर्ज़ है ना कि मालूम बिज़्ज़ात, क्योंकि हकीकी मालूम वो होता है जिसके जरिए आप उस खारजी मिसदाक तक पहुँचते हैं। वो सूरत है, आपको बताया जाता है कि ये गली नंबर है, ये चौक नंबर है, इस तरह आपने जाना है, ये गाड़ी बैठना है, ये वो जो खाका होता है उस पर आप पहुँच जाते हैं वहाँ। वो जो खाका है आपके पास ये मालूम है हकीकत में, जिसके जरिए आप मजहूल तक पहुँचे हैं। बात वाज़ेह हो गई है। वलाकिन्नहु फिल हकीका हुवा मालूम बिल अर्ज़ ला बिज़्ज़ात, ये जो खारजी है ये मालूम बिल अर्ज़ है ना कि मालूम बिज़्ज़ात। वहाज़ल फना हुवा अल्लज़ी युख़य्यिलु अन्नाज़िर अन्नल मुतअल्लिक़ अल हकीकी लिल इल्म हुवल मुअन्वन, कहते हैं ये जो फना होना है ना उन्वान का मुअन्वन में, ये नाज़िर को ख्याल डालता है कि शायद जो मालूम हकीकी है वो शै खारजी है। वलक़द अहसनु फ़ी तारीफ़िल इल्म, इस वजह से उन्होंने इल्म की तारीफ़ क्या की है, बिअन्नहु हसूल सूरत शै लदल अक़ल, शै की सूरत का हासिल होना कहाँ पे, अक़ल के नज़दीक। ला हसूल नफ्स शै, इल्म की तारीफ़ ये थोड़ा कहते हैं खुद शै का हासिल होना, खुद शै का मालूम, नहीं नहीं, शै की सूरत का मालूम होना इल्म है। लिहाजा मुताल्लिक़ जो हकीकी है वो सूरत है। फल मालूम बिज़्ज़ात हुवा सूरा वल मालूम बिल अर्ज़ नफ्सु शै अल्लज़ी हसलत सूरतुहु लदल अक़ल, जो मालूम बिल अर्ज़ है वो क्या है, वो शै है हकीकत में जिसकी सूरत अकल के नज़दीक क्या हुई है, हासिल हुई है। ये फ़लसफ़े में हर कोई अपनी दलीलें देता है। जो कहते हैं कि हकीकी जो मालूम है वो वजूद खारजी है, वो अपनी अदिल्ला देते हैं। जो कहते हैं ये है ज़हनी है, वो अपनी अदिल्ला देते हैं। वहाँ पे बिदायतुल हिकमा इंशाअल्लाह खुदा ना खास्ता जब पढ़ेंगे तो रोज़े की वैसे वो रवश तरीका कार ये है कि वो पहले पढ़ाते हैं मिज़ानुल मंतिक, फिर हाशिया, फिर शमसिया, फिर बिदाया, फिर निहाया। ये है मंतिक और फ़लसफ़ा मिला के, फिर तजरीद पढ़नी चाहिए जो इल्म कलाम की किताब है। वैज़ा सबत मा तक़द्दम वत्तज़ह मा रमैना इलैहि, कहते हैं जो साबित हो गया है, जो हमने आपको बयान किया, अगर ये आपको वाज़ेह हो गया है, अन्ना मुतअल्लिक़ तकलीफ़ अव्वलन व बिज़्ज़ात हुवल उन्वान, के तकलीफ़ का मुतअल्लिक़ जो है वो उन्वान होता है, व अन्नल मुअन्वन मुतअल्लिक़ लहू बिल अर्ज़, और जो मुअन्वन है वो मुतअल्लिक़ बिल अर्ज़ है। यत्तज़िला कल हक़ जलियन फ़ी मसअलतिना, कहते हैं हमारे मसला में हक़ क्या है, जली है। क्या मसला तो इज्तिमाउल अम्र व नही व हुवा अन्नल हक़ जवाज़ुल इज्तिमा। वापस पलट आए हैं अब, ये 2 दिन हमें इन्होंने ये समझाया है। पहले ये कहा कि हक़ ये है कि जायज़ है इज्तिमा, फिर कहा ये हक़ मौकूफ़ है 3 अमूर पर। उन 3 अमूर को हमें समझाया इन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से। अब माना जिक्र करेंगे, क्या माना है अब जवाज़ुल इज्तिमा का, आ जाएं। व माना जवाज़ुल इज्तिमा, ये माना है इज्तिमा के जवाज़ का, अन्नहु ला माने मिन अन यतअल्लक़ अल इजब बि उन्वान। अब देखें जब इनके नज़दीक हुक्म आता ही उन्वान पर है तो फिर खारिज में तो ना जमा हुए। इस वजह से कहते हैं कि इजाब का मुताल्लिक़ एक उन्वान है, व यतअल्लक़ तहरीम बे उन्वान आखर, और तहरीम का मुताल्लिक़ क्या है, तबन इस तरह कहते हैं इजाब का ताल्लुक़ कौन सा उन्वान है, सलात, और तहरीम का ताल्लुक़ कौन सा उन्वान है, उन्वान गस्ब। व इज़ा जमअल मुकल्लफ बैनहुमा सुदफतन बिसुए इख्तियारिही, अगर मुकल्लफ इन्हें जमा कर देता है सुए इख्तियार से, फ़इन्न ज़ालिका ला यजअल अल फ़र्दिल वाहिद, फ़इन्न ज़ालिका ला यजअल अल फ़िअलिल वाहिद अल मुअन्वन लिकुल मिनल उन्वानैन मुतअल्लिक़न लिल इजाब व तहरीम इल्ला बिल फ़र्ज़। लिहाजा ये 2 उन्वान एक मुअन्वन में जमा होना क्या हकीकत में है, नहीं ना, क्योंकि उन्वान मुअन्वन में आता ही नहीं है, हुक्म वहाँ आता ही नहीं, बल्कि बिल अर्ज़ है ये जमा होना। बिल अर्ज़ में कोई मुश्किल नहीं है, बिल हकीका होता तो इश्काल ठीक था कि जी इज्तिमाउल अम्र व नही लाज़िम आ रहा है, हकीकत में आता ही नहीं, बिल अर्ज़ है ये। फ़इन्न ज़ालिका ला यजअल अल फ़िअलिल वाहिद, ये उसका सुदफतन जमा करना और एक फ़िल को नहीं करार देता, अल मुअन्वन लिकुल मिनल उन्वानैन मुतअल्लिक़न लिल इजाब व तहरीम इल्ला बिल अर्ज़ वलैसा ज़ालिका अलैकुम अस्सलाम मुहाल, ये बिल अर्ज़ जमा होना क्या है, मुहाल नहीं है।
फ़इनल मुहाल इन्नमा हुआ अन यकूना अश्शैल वाहिद बिज़ातिही मुतअल्लिक़न लिल इजाब व तहरीम। मुहाल उस वक्त होता है जब हकीकत में दोनों क्या हैं, ईजाब और तहरीम का मुताल्लिक होता है। हकीकत में उन्वान होते हैं, उन्वान अलहदा हैं दोनों। मुअन्वन में जमा होना इन दो अनामीन का हकीकत में नहीं है, बिलारज़ है, सानियन व मजाज माफ़ इश्काल। तो फिर कहाँ रह गया ये जवाज? फिर मौलाना पे आप इश्काल करें ना, जवाज कहाँ हुआ? फिर कहे ना कि असलन जमा ही नहीं होते। जवाज तो तब है जब कहीं जमा होते हैं। हमारी बात तो ये हो रही है कि क्या अमर और नहीं का एक शय में हकीकत में जमा होना जायज है या नहीं? आप कह रहे हैं जायज है। जायज तो दलील दें। दलील तो दी नहीं आपने। दलील तो आपने ये दी है कि जमा नहीं होते, ये तो नहीं कहा जमा जायज है जमा होना। बात बातें होगी ये भाई। आपका दावा तो ये था ना कि जी हकीकत में एक फेल में दो उन्वान जमा होते हैं, ये नहीं होते। आपने कहा जी जायज है और ये तीन अमूर है, नतीजा क्या दिया? जमा ही नहीं होते। तो फिर जवाज कैसे कह रहे हैं आप? लिहाजा ये जवाज इनका भी क्या है, बिलारज है, फिर हकीकत में नहीं है ये। वाले फयुसह अन यकल फ़िल वाहिद इम्तिसालन लिल अमर मिन जिहा। लिहाजा कहते हैं जब जायज है दोनों का जमा होना तो माँ इश्काल। यही एक फेल क्या है, अमर की निस्बत इम्तिसाल हो जाएगा। किस एतबार से? मिन जिहा बेएतबार इंतबाक उन्वानिल मामूर बिही अलैह, इस वजह से कि उन्वान मामूर बेसादेकार है उस पे। वाइसियान लिन्नही मिन जिहतिन उखरा, नहीं के एतबार से क्या है ये गुनाहगार होगा। क्यों जी? बेतबार इंतबाक उन्वानिल मनही अन्हु अलैह, चूंकि उस पे उन्वान मनही अन्हु गसब का उन्वान सादेकार है। एक ही फेल पे नमाज भी सादिक आ रही है, गसब भी। नमाज की निस्बत मुती होगा और गसब की निस्बत गुनाहगार होगा। ला महजूर फी ज़ालिक, कहते हैं इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मादाम अन्न ज़ालिकल फ़िल वाहिद लैसा बिनफ्सिही व बिज़ातिही मुतअल्लिक़न लिल अम्र व लिन नही, कहते हैं जब तक क्या है वो एक फेल बिज़ातिही नहीं और अमर का मुतअल्लिक नहीं है। इश्काल तब लाजिम आता जब बिज़ातिही मुतअल्लिक होता अमर और नहीं का। ले यकूना ज़ालिका मुहालन, हत्ता आप कहें कि ये क्या है, मुहाल है। बिज़ाते ही नहीं है, बिलारज़ है। बिलारज़ माफ़ी इश्काल, जमा हो सकते हैं। बल अल उन्वानान, बल्कि क्या है, दो उन्वान है। अल्फानियान हुमा अल मुतअल्लिकान लिल अम्र व नही, बल्कि दो उन्वान हैं जो फना हुए हैं, वो अमर और नहीं का क्या है, मुतअल्लिक हैं। गायतुल अमर अन्ना तत्बीकुल उन्वानुल मामूर बिही अला हाज़िल फ़िल, मामूर बिह का सादिक आना इस फेल पे। यकून हो वद्दाई इला इत्यानिल फ़िल, ये दावत देता है कि फेल को अंजाम दिया जाए। वला फ़र्क़ बैन फ़र्द व फ़र्द फ़ी इंतिबाक़िल उन्वान अलैह, फ़र्द एक फ़र्द दूसरे फ़र्द में कोई फ़र्क नहीं है। तो उसमें मामूर बिह का उन्वान क्या है, सादिक आ रहा है। मनही अन्हु का उन्वान भी क्या है, सादिक। लेकिन कौन से ये यहाँ पे अनामीन हैं जो क्या हैं, फना मुफनी अलैह हैं, फना हुए हैं, मुसहे हैं, हिकायत कर रहे हैं। फल फर्द अल्लज़ी यंतबिक़ अलैहिल उन्वान अल मनही अन्हु, बस जिस फर्द पे उन्वान मनही अन्हु सादिक आ रहा है, कल फर्दिल खाली मिन ज़ालिक, ये ऐसे ही है कि जो उन्वान सलात से क्या है, खाली है। फ़ी कौन कुल मिनहुमा यंतबिक़ अलैहि अल उन्वान अल मामूर बिही बिला जिहा खलल फ़िल इंतिबाक़, उन्वान के सादिक आने में कोई खलल नहीं है। जैसा जब हम कहेंगे यहाँ पे उन्वान मामूर बिही सादिक आ रहा है तो उन्वान मनही अन्हु से खाली है। जब कहेंगे उन्वान मनही अन्हु सादिक आ रहा है तो उन्वान मामूर बिही से खाली है। लिहाजा अफराद में कोई फर्क नहीं है किस एतबार से, इन अनामीन के सादिक आने के एतबार से। वला फ़र्क़ फ़ी ज़ालिक बैन अन यकूना तअद्दुदुल उन्वान मूजिब लितअद्दुदिल मुअन्वन अम लम यकुन, कहते कोई फ़र्क नहीं, उन्वान का मुतअद्दिद होना मुअन्वन के मुतअद्दिद होने का मूजिब हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं है। ओ लम यकुन मादामा अन्नल मुअन्वन लैसा हुआ मुतअल्लिक़ तकलीफ़ बिज़्ज़ात, जब तक मुअन्वन मुतअल्लिक़ तकलीफ़ का मुतअल्लिक़ बिज़्ज़ात नहीं है, हकीकत में नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है इस एतबार से। चाहे उन्वान का के मुतअद्दिद होने से मुअन्वन मुतअद्दिद हो या ना हो, दोनों सूरतों में क्या है, इज्तिमा जायज़ है। चाहे आप मुतअद्दिद के कायल हों या ना हों, तब भी जायज़ है। किस बिना पे जायज़ है? कहेंगे इस बिना पे कि हुक्म फ़कत उन्वान पे है,
ہاں بالعرض جو ہیں یہ دو عنوان فنا ہوئے ہیں ایک معنون میں، اور بالعرض فنا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، حقیقت میں ہوتے تو اشکال صحیح تھا۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ اس بنا پہ کہتے ہیں مولانا امر اور نہیں کا اجتماع کیا ہے؟ جائز ہے۔ مطلب واضح ہے میرا خیال ہے، کسی کا کوئی سوال کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو نام لو کان العنوان ماخوذا فی المامور بہ والمنہی عنہ، ہاں اگر عنوان کو اس طرح اخذ کیا جائے مامور بہ اور منہی عنہ میں، علی وجہ یسع جمیع الافراد، کہ وہ تمام افراد کو شامل ہو، حتی موضع الاجتماع، حتی موضع اجتماع کو بھی شامل ہو، جہاں پہ امر اور نہیں کیا ہو رہے ہیں؟ جمع۔ وہو الفرد الذی ینطبق علیہ العنوانان، وہ فرد ہے کہ جس پہ دونوں عنوان کیا ہیں؟ صادق آ رہے ہیں۔ ولو کان ذالک من جہت اطلاق الدلیل، اگرچہ یہ صادق آنا کس اعتبار سے ہو؟ دونوں کے، دلیل کے اطلاق کے اعتبار سے۔ سلے کی دلیل کا اطلاق کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ میرا فرد ہے، اور لا تقسب کی دلیل کا اطلاق کیا کر رہا ہے؟ یہ میرا فرد۔ دونوں کی دلیل کس کو شامل ہے؟ مورد اجتماع کو، کہ جہاں پہ مکلف دونوں کو کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تَكُونُ لِكُلٍّ مِنَ الدَّلِيلَيْنِ الدَّلَالَةُ الِالْتِزَامِيَّةُ عَلَى نَفْيِ حُكْمِ الْآخَرِ فِي مَوْضِعِ الِالْتِقَاءِ، اس صورت میں پھر کیا کرے گی؟ ہر ایک دلیل دوسرے کی دلالت التزامیہ کے ذریعے موضع اجتماع میں کیا کرے گی؟ نفی کرے گی۔ فَيَتَقَاذَبَانِ، تقاذب ہو جائے گا، وَعَلَيْهِ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا، تو دونوں میں کیا ہو جائے گا؟ پھر تعارض ہو جائے گا۔ وَيَخْرُجُ الْمَوْرِدُ مَسْأَلَةُ الْاجْتِمَاع، پھر یہ مورد کیا ہے؟ مسئلہ اجتماع سے۔ ہم سابقہ بیان کر رہے ہیں یہ فرق کہ دو دلیلوں کے درمیان تعارض کب ہوتا ہے بھلا؟ جواب دیجیے گا، تعارض کب ہوتا ہے؟ جب حکم علی نحو الاستغراق ہو۔ یہاں پہ حکم علی نحو الاستغراق نہیں ہے، پھر یہ تعارض میں چلا جاتا، پھر ہر ایک دلیل دوسرے کی دلالت التزامیہ سے کیا کرتی؟ نفی کرتی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم کا جو متعلق ہے وہ عنوان ہوتا ہے، افراد ہوتے ہی نہیں ہیں، علی نحو البدل ہے، اس بنا پہ پھر یہ تعارض کا مورد نہیں۔ اگر ہو ایسے تو پھر یہ تعارض میں چلا، نام کہہ کے کہا، اس میں سے کہا لو کان العنوان ماخوذا، بات واضح ہو گئی ہے۔ کما انہ لو کانت القدرہ علی الفعل ماخوذۃ فی متعلق الامر، جیسے کہ کیا ہے؟ قدرت کو اخذ کیا جائے فعل میں، کس بنا پہ؟ علی وجہ یکون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور، کہ واجب ایسا عنوان ہو کہ جس پہ مکلف کے پاس کیا ہے؟ قدرت ہو۔ فَإِنَّ عنوان المامور بِهِ حِينَئِذٍ، پھر عنوان معمور بِهِ کیا ہے؟ لا يسع ولا يؤم الفرد غیر المقدور، پھر عنوان معمور بِهِ اس کو کیا ہے؟ شامل نہیں ہوگا، یعنی عدم مندوحہ ہو گیا نا، مکلف کو قدرت نہ ہو تو پھر تزاحم میں چلا جائے گا۔ فلا ينطبق عنوان المامور به بما هو مامور به على موضع الاجتماع، پھر موضع اجتماع کو مامور به کیا ہے؟ عنوان مامور به کی بنا پہ شامل نہیں ہوگا۔ ولا يكون هذا الفرد غیر المقدور شرعا من افراد الطبیعہ بما هي مامور بها، پھر یہ کیا ہے؟ طبیعت، لیکن یہاں پہ ہم کہیں گے مکلف کے پاس کیا ہے؟ قدرت ہے، مندوحہ ہے نا، کسی اور ہمارا مورد یہ ہے، کسی اور جگہ پڑھ سکتا تھا، پھر یہاں پڑھا، قدرت ہے اس کے پاس، لہٰذا سے کہیں گے یہ مورد اجتماع میں کیا؟ یہ اب خارج کر رہے ہیں نا، تعارض میں اگر قرار دیں تو پھر نہیں رہے گا اجتماع میں سے، اگر قدرت نہیں ہے پھر جمع کرتا ہے تو پھر بھی کیا ہے؟ مکلف کے پاس کیا ہے؟ وہ اختیار نہیں رہے گا۔ بخلاف ما اذا کانت القدرہ مصححہ فقط، بخلاف اگر قدرت کیا ہے؟ مصحح ہے، لتعلق تکلیف بالعنوان، عنوان پہ تکلیف آنے کے لیے، فإن عنوان المامور به یکون مقدورا علیہ، پھر عنوان معمور به کے پہ قدرت ہے، ولو بالقدرہ علی فرد واحد من افرادہ، اگرچہ اس کے پاس کیا ہے؟ یعنی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مکلف نے جب ان کو جمع کیا اس سے پہلے اس کے پاس قدرت تھی یا نہیں کہ جمع نہ کرتا؟ اس کے پاس قدرت تھی کہ دوسری جگہ نماز پڑھتا، کہ جو غصبی نہیں ہے جگہ، اس نے جان بوجھ کے غصبی جگہ پہ نماز پڑھی ہے، اس وجہ سے کہیں گے کہ یہ قدرت کیا ہے؟ یہاں پہ مصحح ہے، اور اس کے لیے ممکن تھا افراد میں سے کسی ایک فرد پہ نماز پڑھتا۔ وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّهُ لَوْ انْحَصَرَ تطبیق المامور بِهِ فِي خصوص موضع الاجتماع، اگر منحصر ہو جائے معمور بہ کا، منحصر کہاں پہ؟ موضع اجتماع میں،
कमाफी मौरद देखें अदम इल मंदूहा, जब क्या है मंदूहा तो कहाँ चला जाएगा, या का तजाहुम बैनुल हुक्मैन फी मौज़िल, फिर तजाहुम हो जाएगा। बात वाज़ेह हो गई है। हमारा हालांकि ये मौरद नहीं है, हमारा मौरद क्या है, मंदूहा है, उसके पास कुदरत थी, इसके बावजूद जमा कर रहा है, तो फिर ये तजाहुम में नहीं जाएगा। लिअन्नहु ला युस्से तत्बीकुल मामूर बिही अला हाज़िल फर्द, फिर मामूर बे का सादिकाना क्या है, मुमकिन नहीं है। वह हुआ मौज़िल इज्तिमा इल्ला इज़ा लम यकुन नहीं फेलियन, इल्ला जब क्या है नहीं फेली ना हो। कमा ला युस्से तत्बीक उन्वानिल मनही अन्हु अलैहि, जैसे कि उन्वान मनही अन्हु का सादिक आना भी इस पे सही नहीं है। इल्ला इज़ा लम यकुनिल अम्र, तज़ाहुम हो जाएगा ना, फिर क्या है अकवा मिलाक देखा जाएगा, तरजीह दी जाएगी दो में से एक सूरत को। तीनों का हुक्म देखें, मुसन्निफ ने बलादा कर दिया, तारुज़ में दोनों साकित हो जाएंगे, इज्तिमा में दोनों जायज़ हैं, तज़ाहुम में दो में से एक साकित होगा। तीनों का हुक्म देखें अब अलहदा हो गया। फिर दोबारा देखें, तारुज़ में दोनों साकित, इज्तिमा में दोनों जायज़, दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, तज़ाहुम में दो में से एक, जिसका मिलाक अकवा होगा वो रखा जाएगा। तीनों का हुक्म भी क्या हो गया है, अलहदा हो गया है। कमा ला युस्से तत्बीक उन्वानिल मनही अन्हु अलैहि इल्ला इज़ा लम यकुनिल अम्र फेलियन, इल्ला जब क्या है अमर फेली ना हो। फला बुद्दा देखें मिन रफ़इल यद अन फेलियत अहदिल हुक्मैन, ये इसका हुक्म है। तज़ाहुम में ज़रूरी है दो में से एक के हुक्म से क्या किया जाएगा, रफ़अ यद किया जाएगा। व तक़दीमुल अहम मिनहुमा, और इनमें से जो अहम है उसे क्या किया जाएगा, मुकद्दम किया जाएगा। बात वाज़ेह हो गई है। अब यहाँ पे एक नई बहस में दाखिल हो रहे हैं, पिछली बहस का खुलासा कलाम करके नई बहस को समझते हैं, फिर उसमें दाखिल होते हैं। देखें हमने क्या कहा, हमने वो इस मसले को छेड़ा था कि जी जायज़ है ये नहीं इज्तिमा या इम्तना, दो कौल जिक्र किए, वो कलिमात की वजाहत की, वाज़ेह होगा। बीच में वो नज़रिया जिक्र किया, फिर हमने फ़र्क जिक्र किया तारुज़ तज़ाहुम और इनके दरमियान। फिर हम आए किसमें, मुसन्निफ का नज़रिया। मुसन्निफ ने कहा जायज़ है, जवाज़ तीन अमूर पे मौकूफ़ है, वो तीन अमूर जिक्र किए। बात वाज़ेह हो गई है। ये जिक्र करने के बाद साबित किया कि यहाँ जायज़ है, जवाज़ किस तरह है इसको बयान किया। फिर कहा अगर हुक्म वो अला नहविल इस्तिग़राक़ हो तो ये तारुज़ में चला जाएगा, अगर मंदूहा ना हो तो ये तज़ाहुम में चला जाएगा, कुदरत नहीं है। अब एक नई बहस में ये वो है कलाम जुर्रुल कलाम की बिना पे करने जा रहे हैं, कुदरत जो है ये शर्त शरई है, ये शर्त अक़ली। हमने कहा है ना तकालीफ आमा में से एक शर्त जो है वो मुकल्लफ कादिर हो, बालिग हो, आकिल हो, कादिर हो, हई हो, ये तकलीफ के लिए वक्त दाखिल हो चुका हो, तब जो है वो इम्तिसाल वाजिब होता है शय का। इनमें से एक क्या है, कुदरत। ये कुदरत शर्त अक़ली है या शर्त शरई, यानी शारे ने शर्त करार दिया है इसको या अकल तकाजा करती है। शारे को कहने की जरूरत नहीं है, शारे फ़कत ये कह दे बालिग है, आकिल हो और हई हो, फलां फलां हो, अकल कहती है कि भी कादिर होगा तो अंजाम देगा, अगर नहीं है तो नहीं। शारे को कहने की जरूरत है। इसमें उलमा का क्या है, इख्तिलाफ है कि कुदरत शर्त शरई है या अकली। बात वाज़ेह हो गई है। ये देखिएगा, वलक़द ज़हब बाज़ आलाम असातिज़ातिना, मुहक़्क़िक़ नाइनी की तरफ इशारा है, इला अन्नल कुदरता माख़ूज़तुन फ़ी मुतअल्लिक़ तकलीफ़, कुदरत को क्या है, मुतअल्लिक़ तकलीफ में शर्त करार दिया गया है। बेतबार अन्नल खिताब बितकलीफ नफ्सहु यक्तज़ी ज़ालिक, अकली करार दे रहे हैं ना, क्योंकि खुद खिताब इसका तकाजा करता है। लिअन्नल अम्र इन्नमा हुवा लितहरीकिल मुकल्लफ, अमर क्या होता है, मौला कहता है जब सल्ले, उसका माना यह है कि मुकल्लफ क्या दे, अंजाम दे, नहविल फ़ेल, अपने आप को हरकत दे फ़ेल की तरफ, अला अन यस्दुर मिन्हु बिल इख्तियार, ये इख्तियारी हालत में उससे फ़ेल क्या है, ये सादिर हो। वहाज़ा नफ्सहु यक्तज़ी कौनुहु मुतअल्लिक़ुहु मक़दूरन, ये खुद तकाजा करता है अमर के मुकल्लफ क्या होना चाहिए, मुतअल्लिक़ का कादिर होना चाहिए। लिम्तना जअल दाई नहविल मुमतने, चूँकि मुमतने शय को तलब करना क्या है, मुमतने है। वइन कानल इम्तना मिन नाहियतिन शरइय्या, अगरचे इम्तना नाहियत शरइय्या की तरफ वजह से ही क्यों ना हो। पहले ये शेख नाइनी साहब का नजरिया है कि कुदरत क्या है, शर्त
खुद अमर का होना तकाजा करता है कि मुकल्लफ कादिर हो, वइल्ला शारे का अमर करना क्या हो जाएगा, अबस और लग़व हो जाएगा। क्यों ऐसी शय को तलब करना जिसको मुकल्लफ अंजाम नहीं दे सकता, कभी होगा ये। मौला हमसे कहे छत उठा लो एक एक बंदा को नहीं ये वाली छत, ऐसे ही ऐसे छत सर पे उठाए तो ये मुस्तहील है, ये शारे ऐसे तलब नहीं करते। शारे का अमर के जरिए नमाज को तलब करना ये दलील है कि मुकल्लफ इस पे क्या है, कादिर। लिहाजा यहीं से समझेंगे अगर कुदरत नहीं है मुकल्लफ के पास नमाज पढ़ने की तो अमर नहीं है, अमर साकित हो जाएगा। लिहाजा कुदरत क्या है, शर्त शरई नहीं है बल्कि क्या है, अकली है। ये शेख नाइनी साहब का नजरिया है। मुसन्निफ कहते हैं वलाकिन्नना लम नतहक्कक सहत हाज़िहि दाफ़ा, यहाँ से इंशाअल्लाह कल जिक्र रद्द करेंगे इनको। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।